Урматтуу мекендештер, Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айылында ушул Така деген жайыттан ушул бей жоголгон туугандар. Оң кулагынын мында монтировка белгиси бар. Көргөн билгендер болсо, короңуздарга адашып кирип кеткен болсо же үйүрүңүздөргө кошулуп кеткен болсо, ушул экрандагы номерлерге кайрылып коюңуздар. Сүйүнчүсү бар. 10 000 сом. Акыркы жолу 23 декабрда жайыттан көрүшкөн туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтөк каналынын катталуучулары. Бүгүн 23 январь 2022 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Бүгүнкү чыгарышта Өзгөн мал базарынан жылкылардын, чабараттардын, кунан өспүрүмдөрдүн, рабочаттардын бааларын тартып көрсөткөнгө аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып колдоп туруңуздар. Буюрса бизден кызмат сиздерден лайк. Андыктан ушул видеого дагы лайк басып, ушул видеодо лайкты менен ашырып эле туугандар. Андыктан лайктан аябай басып туруңуздар. Нал аттындагы басыктары жакшы экен туугандар. Азыр ушу пичеттен буйрса сурап эме кылабыз. Нал аттындагы эки ат болот тууган. Буйрса азыр пичеттен буйрса тартып, жакшы аттар болсо номерин дагы алып берген ат. Мына кече улакта жүргөн экен, бияка келиңизби? Ушул беле кечеги? Башка экен. Кече минип жүрүп сорунга таштаган аты бар эле. Алгада, улакта. Мына карап сурайлычы. Канча деп атасыздар ага атты? Ага. Канча деп атты? 300 кеми бар. Жашычы? Жаңасы ба? Улага чабып эле окшойт да? Улага чабып эле экен туугандар. Бул чоңрагын Россиядан келген да? Польша ба? Польша экен туугандар. 300 000 кем бар болот экен. Номерди айтып коюңуз, кызык баландар болсо. 71 менен 38 48 19. Ошол номерге байланышасыздар туугандар. Ошо кетти, көрдүңүздөр эле жана мына караны. Ушуларга байланышасыздар. Ийси. Аз катар эми жакшы чыгып аткандарды бир көрүп дагы сиздерге тартып көрсөткөнгө аракет кылалы. Ортодон көрөлүчү, мында бир. Бирок орто аябай батып болуп кетти. Ортого барыш кыйын экен. Башында куйрук болгондо ортосуна да барып сурап эме кылып атканбыз, көрсөтүп атканбыз. Азыр бир аз ортодо жок болуп баткак болуп. Азыр ушул масжидте дагы соода болуп аткан жерлер бар экен туугандар. Бир барып көрөлү. Канча досак атты? 200. Жакшычы? 2 асы. Улага чабылганбы? Улагы бар. Улагы бар экен туугандар. 200 000 сом кеми бар болот экен муну. Номерди айтып коюңуз, кызыгып калгандар болсо. Номериңизди кызыгып калгандар болсо. Сурап 709, а? Ушул номерге байланышыңыздар туугандар. Бул сериктен. Кудай калса. Байтөк каналынан чыгасыз. Азыр ушул жерде, мына жерде дагы ушул аттын соодасы кызып атат окшойт. Көрөлүчү. Кандай болуп атат? Мына аттын соодасы кызып атат окшойт. Башка атта мына болду. Канча өштү? Башка атта экен туугандар, сода. Азыр көрөчү. Туугандар, мына жана баа болуп атканда 150 000 кеми бар болот экен. Азыр бир 120 сурап атат экен туугандар. Алармандар. Сода болот экен дагы. Азыр ушул тараптан дагы карап баа болуп аткан жакшыларын көрөлү. Ассаламу алейкум, ага, кандайсыз, жакшысызбы? Сатып чартасызбы? Канча атасыз буну? Канча атасыз, сизден баба? Канча атасыз буну? 200 000. Жакшычы? 2 асы. 2 асы экен. Улагы? Улак дагы бар, үйүрү, улагы дагы бар. Бою 1.60-дан жогору окшойт, а? Жогору. 1.60-дан жогору экен туугандар. Көрүңүздөр ушул атты. Азыр суралчабы баба? Суралчабы? Сурада азыр 135. 135 000 сурада азыр дейт. Сода болот экен, сатып билет ал дагы буйрса. Башкатар эми жакшаттардан дагы карап тартайлы. Мына кара аттын дагы мына турушу жакшы экен, сурайлы бир. Атты канча деп атасыз ага? 180. Жаш канча болуп калды? 4 асы болуп калды туугандар. Улага чабылганбы? Улагы бар. Улагы бар экен туугандар. Көрүңүздөр. Шуну аттагы мындай көрүп эмесиңиздер болот. Номерди айтып коюңуз бака, кызыгып калган болсо карап.
54 менен 06 51 15. 06 51 15 ha. Ушул номерге байланышасыздар онда. Ушуларга азыр ортодон дагы карап, жакшы кирип аткандардын бир көрөлү. Бастыктарын да карап, кайсы ат жакшы болот деп ошого карап эме кылайлы. Сурап берели силерге. Ассаламу алейкум, салам калайсыз? Да, кутагын. Көрөлү. Мына тараптан көрөчү. Дагы жерде дагы баг отат окшойт. Атка. Кайсы? Мынаны кача алсак буну? 300 кем бар. Быштыбы? Бышты экен тугандар. 300 миң сом кем бар экен. Улага байтыбы? Чабыл элекпи? Эм чабып жүрөт атасыз. Болду. Мына алда бир басып койсуз сиз. Az çekelim bu sefer tartına. Görürsün de. Çoğun atken canlarına. Bir bastırıp. Aga boyu kaça çift alat boyu? 1.65 çift basa gerek değil. 1.65 ölçü değil 1.60'dan жоғары değil. Biraz şimdi ben 1.60'dan жоғарıken tonlar. Ha gördüm. Numarası ait koş bakalım. Kızı olanlar olsa. 702 11 01 51 ha? 51. Uşul numaraya bağlanışsızlar. Жақсы, соданыз берсін аға. Қашқытар әмі. Сіз қанша досы қатта? 200 кем var aga. 200 кем var. Жақшыча? Yaşım 3 asy. 3 asy. Бұлаға чауылған мы? Ha? Бұлаға чауылып жүрет. Кем чауылған дейді бір оқына. 200 кем var. Денсаулық жеп іштері. Жақшы. Номеріңізді айтып қойыңыз дағы. 74 менен 35 62 58. Ошоға бастырып қойыңыз бір көрелі. Ha. Görüp eğer uşul ayt atқан номерлерге байланыш өрөсіздер, егер жагып калган болсо, дагы байланышып толугураак маалымат алып өрөсүздөр мына ушулар. Көрөсүздөр. Алышкытар эми сурай өрөлө. Мына ушул аттагы жакшы болот окшойт. Атты канча десек ага? Канча атасыздар? 130. Жашыча? Канча? Жазга 3 асый болот. Булага чабылганбы? Булага чабылган дейт тугандар мына өздөр. Жакшы мына турушу орто жакшы экен. Көрүңүздөр. Номерinizi ayıp koymuş bakalım. Kızı kalanlar olsa? 220 94 14 92 ha? Şu numaraya bağlı çıksın tonlarına. Nasıl hatta görünüzler. Yaş kança mı? Yazga 5 yası ya? Ulağa çavulgan mı? Ulağa gelente. Boyu kaça çıkmadı? 65'te çiğ palat dedi. Boyunu taştan bilmem dedi. Akçası kança bunların? 300 kem vardı taslar. 300 kem vardı tüm pandar. Az şunu bağlasak da. Az bir yerde bağladıkken. Yok. Номерін алайын сек сатып кетші мүмкін еді баз bağlasak. Kaç oldu tarzan attı mı? 100 kem vardı da. Ekası? Жазға екасы болкен pandar. Ulağa çavulgan çavulek be? Ulağa çavulek. İşi üyürü var dedi pandar. Ulağa çavulek değil. 100 bin kem vardı otken. Suratça mı? Kaç verişti? 90 berdi. Keçine olsa berileken de. Süleşöz ya. Süleşöz deydi. Numara sahip koyun? 70 binen. 30 10 98 numarını baylanıştı pandar. Ha. Жалғыз ат, жақсы демел бар дейді, көшөз дейді. Егер жауап қалмаса байланыс өресіздер. Мына шул, мына 10 номеріндегі аттағы несі жақсы екен. Бастықтары, күштері дағы. Қанша олар досым шул? О досым, қашқаған көр атасыңар ба? Сізден бе қа? Мына қашқандағы көр атауыз дейді. Қанша өсек ап болады? Mora çaktırsın canan gene aytam bile. Ha, çaktırsın anam ne olacak? Çaş kança özü ne güzel? Yekası var. Ulağa çavulgan çavulek. Ulağa çavulgan mı? Çavulgan. Yürü var. Az şu gör adatken tuanlar jaktırıp eme olsun deyip. Az katar sıra öreyle. Kaç özü var? 150 min. 150 min. Yaşıtça? Can asy, bir asy. Bir asy, can asy yol deyip tuanlar. Ulağa çavulek. Ulağa çavuldu, bu yıl çavuldu. Bu yıl çavuladat değil mi? Bu yıl az baştaldı deyip. Денсаулық жер іштері. Бары жақшы. Номеріңізді айтып қойын, қызығып қалғандар болса? 0772 mi? Aha. 62
94 17. Ушул номерге байланыш тугандар. Байланышып дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Kulak jakşı. Улагы жакшы дейт мына сүйлөшөсүздөр. Андай мына ушул атта сайлы. Ака канча сатасыз? 200 миң. Жакшыча? 2 асы аткан тугандар. Улага чабылган чабылбекпи? Чабылбек. Чабылбек дейт. Тарбиялаш керек экен муну дагы тугандар. 200 миң кеми бар дейт. Ден соолук жеп иштери чага? Бардыгы жакшы. Мына кутарына көрсөт. Жеп иши жакшы дейт. Номерди айтып коюң, кызыгып калгандарыбыз. 59 менен 99 54 44, а? Ушул номерге байланышып тугандар. Жакшы, содаңыздар өсүн. Азыр эми катар көрөлүчү. Дагы ортолуктан. Налатта сұрайлы канча экени. Абайлаңыздар. 150 миң сом өткөн тугандар мына ушул атты. Ушул атка да кызыккандар көп болот экен. Жаш канча ака? 4 асы. Bir bastırıp koyalım şaka göreyle. Ha. Görüp özler dağı. Yumurtlar var tutanlar. Görünür de. Hazır dağı sırayla. Kayıt algın. Ketip algın arca qarab. Kayıtmaya kaldı. Ortada. Nolardı. Nolardı dağı. Saksı sapançı. Attı kaça da saka? 200. Жакшыча? 3 асы аткан тугандар. Улага киргенби? Улага кирген дейт тугандар, мына. Катылы. Катылы тугандар, катылы. Ортолукта кет болсоң, куттар төбөлөп кетип, болуп калыпты. Мына улайда дагы. Азыр ошол чапан минген номер сұрайлы. Ага. О, ага. Кişe bir dakika emel koysanız, emel koyla. Numarası ait koysa baka, kızıp kalanlar olsa. 71 menen 28 15 ha. Uşul numarayı bağlanışırsak konuda nasıl atlar. Yani görünüzler de basıtları, nerezlerden bir görüp emelsizler bulup birsa. Biliyorsunuzlar, nasıl attı. Tonlar biz hazır emi rabochiyatlar tarafqa geldik. Rabochiyatlardan bir chetden suraylı. Qanday bo'ladi ekan? Ukam qancha do'stlar buni? 75 ming so'm. Yash qancha buni? Yash qancha? Yashni to'g'ri bilmaysizmi? 75 ming so'm bo'ladi ekan to'g'anlar. İşke salınganmi ukam? Bilmaysizmi? Bilmaydi ekan. İş var ekan, jolkan surayınsa. Yash bola meni olib turdi. Asqatar suraylı berdi. İşi var ha? İşi var deydi. İşte deydi. Aslında qatar surayveraylarmi? Aka qancha otasiz? Bunu 65 kemi var. 65 kemi var. Yaş qancha? Kalta tay bu je. Bundan bo'lib qoldi, ha? Bundan bo'lib qolibdi. Mingimi? Ming ekan to'g'andar. Jorg'o dag'i deydi. 65 ming kemi var ekan buni. Asqatar emi rabochatlar surayveraylar. Bavul tava. To'qson inson kemi var bo'lib keldilar. Az daha soda oldu ekan. Talash bo'ldi ekan. Aka qancha dedingiz? 70 ming so'm. Yash qancha qoldi? 10 nasıl yok oldu? Ha? 10 nasıl değil? İşke barın katırsaydı kan? Barın nezette etme. Surat çabuk ha? Surat çabuk. Hazırla geldiniz. Hazırla geldim deyip mandar. Başkılar emi. Ne olacaktan sıraylıcı? Rabochiyatlardı girip katarından kandıra olacakken. Baytova. Satıldı baba. Kaç oldu? 65 ming so'mga sotib olindi to'g'anlar. Chet desert olacak endi. Ko'ringizlar. 65 ming so'mga sotib olindi deydi. Boshqatar nima? Rabochiyatlarni sayli. Atdi qancha otasi va? 100. Yaxshicha. Jangasi ishga solingan. Bardi var. Xo'sh, arava ketaveradi. Bardi var ekanlar. 100 ming so'm kemi bor ekan.
Qancha surashdi va? Sağın da sıradat. Sağın da sıradat deydi. Yaxşı, sodanızı versin. Qashqar. Aka atdan qancha dediniz? 90 ming so'm. Yaxshicha? Ikasi yotgan tondar. Bu qanday ishga solinganmi? Xo'sh, mala bardig bor deydi tondarni. Pul 90 ming so'm keyin bor ekan. Suratcha aka. Qancha yoshda? Ar qil berotchat deydi tondarni shu vaqtda. Ko'ringlar, hasbatlarni dag'i. Qancha bo'lsa katta? 80 bin kam. 80 ming kam bordi. Yaxshi aytibsiz. Yaxshicha aka? Jangasi va ishga solinganmi? Yo'q. Sonlik. İşke salındık tonları, üret gerek onda. Mayıp bu de. Ha, mayıp ba. Soyuşka ba? Soyuş. Soyuşka deyip tonları, mayıp eken. Yaxşı, açığını aytıp olan yaxşı eken. Yaxşı oldunuz. Hatta, жүрөбүз акамай. Баштап атабыз. Канча болот экен, а? Азыр 75 татаба? 75 берип атабы ака? 72 берип атабы? 72, 75 берип атат дейт. Точно биле алдым. Жорго экен дейт фондар. Сиз канча десиз ака? Ага. 80 миң сом. Жашыча? Жаңасы болот. Жаңасы болот фондар. 80 миң сом кем болот. Башкатар жактан дагы жорголордон саат, жорголордон сылайды. Канча десиз ака? Канча? Өзүлө. Bunlar jorgo ekan. 75 ming so'm kem bordi ekan tonlar. Qaranglar. Jorgo ekan tonlar. Yash qancha bo'lib qoldi aka? Ikasi. Aldingizmi aka? Qancha oldi? 73 deymi? 73 ming so'mga sotib oldim deydi tonlarni. Jeterek ketdi. Qoldi. Bunaqlar hozir biz buyursa o'spirimlarga bundan katta taylarga kelib qoldik. Buyursa shu yerdan hozir chetdan so'rab ko'rsatgan harakat qilamiz. Qancha bo'lsa aka? 130 ming so'm. Yash qancha bo'lib qoldi? Полторашка va? Katta ekan. Cho'ng ekan tonlar. Parodasichi? Rossiya. Rossiya, Rossiya paroda ekan tonlarni. 130 ming kem bor deydi. Nomeringizni aytib qo'ysiz, qiziq qolganlar bo'lsa. 551 menen 551 menen 0405 30 nomerine paylaşırsa tonlarni shu. O'spirimga katta ekan. Aka bu yash qancha bo'lib qoldi buni? Yo'q, o'zingiz emas, atni o'zimga. Жазға 3 yaş bo'ladi. Жазға 3 yaş bo'ladi ekan. Hozir. Bunda parodasi qanday ekan? Arılaştı. Qanday? Ha, o'rsa. Reska arg'indashgan deydi. Ko'ringlar. Aqchasi qancha deysiz? 250 ming. 250 ming so'm. Biroq qaranglar, jo'n bor ekan. Ko'ringlar. Yaqindatib qo'ying, orqa jag'i. Aka nomeringizni aytib qo'ysiz, qiziq qolganlar bo'lsa, aytmaylar qo'yinglar. Aytmaylar qo'yinglar deydi. Hatta sohbet ediyoruz biz. Kaç oldu? Yaş kaç oldu? Güzge oğunan bulut. Gelir ki güzge oğulatken değil mi ha? Az baş kaltataylıken değil mi bunda? Kaç oldu o sen makçası? 150 ming so'm. Parodası? Arlovski paroda. Arlovski paroda da ketvanlarına. Görürsene. Den soluk diye işler qanday? Aktivit. Jo'q. Bardı buna. Daha var mı jo'q deydi onlar. Nomeringizni aytib qo'ysiz, qiziq qolganlar bo'lsa 559 00 06 70. Ko'ringlar. Buna qatlamda ko'rsatib qo'ying. O'zingizlar dag'i ko'rib, yoqtirganlar bo'lsa, baylanishib berasizlar tonlar. Ko'ringlar da. Qancha berdingiz ha? Aka qancha berdingiz? Qancha dedingiz? 140 deysizmi? 145 berdingiz. 145 ming so'm berdi tonlar. Yash qancha bo'lib qoldi? Жазға құнан алыр, картатай. Katatay жазға құнан болып екен. Құнан болып қалып тұр, қашты аз қалып тұр. 145 мing so'm. Siz qancha ödesiz aka o'zingiz? 200 deb hozir 145 ming so'm berib o'tganman. Soda oldi tonlar buni. Boshqalar ham hisob ko'taraylik. Yash qancha bo'lib qoldi buni? Bunanmi? Qancha ödesizlar buni? 170 ming so'm bo'ldi ekan. Parodasi? Tanchak bilan Arlovskiy yarımdashgan. Eko yarımdashgan deydi tonlar. Tanchak bilan Arlovskiy. Suratçı kaç verişte? 135 verdi. Nomeringizni aytib qo'ysiz, qiziq qolganlar bo'lsa. Hozir qarab olaylik, qarab tur. 73 66 00 95. 73 66 00 95 ha? Shu nomerga baylanishib turganlar mana shular. Nimaga? Bunaqmi? Boshqalar katta taybaga. Qancha o'tasiz? 150. 150 ming. Parodasi
Российский порода. Российский poroda katta aytganlar 150 ming so'm kemi bor deytganlar o'zi. Biro'lar nomeringizni aytib qo'ysiz, qiziq qolganlar so'ng Qo'qiston o'spirimlarga. 771 73 05 18. Ushul nomerga байланышып turgan katta o'spirimga. Bu dash qancha bo'lib qoldi, do'stim? Havo? Dash qancha bo'lib qoldi? Bunanmi? Bundan ekan tuanlar. Parodasichi? Rossiya. Aqchasi qancha o'tadi-ka? Aqchasi qancha? 100 ba? 100 ming so'm kem bor ekan tuanlarni. Hozir bundan ko'raylik. Bunaldagi kuchli o'xshaydi. Mesdan kengri bo'lib cho'ng'ayib turibdi. Qancha o'tadi-ka bu? 150? Ha, 250 ming so'm. Jashicha? Bundan ekan tuanlar 250 ming so'm o'tgan. Parodasi aka? Rossiyskiy paroda ekan tuanlarni. 150 ming so'm o'tgan. Biroq o'ta 250 ming degan aslında da'vadash. Demesiz biroq o'ta so'm ekan. Turishlari qarangizlar. Nomeringizni aytib qo'ysiz aka. 56 Qancha? 56 menen. 56 menen 03 37 00 nomerini байланышып tuanlarni. Nasıl qunanlar. Rossiyskiy ekan. Biroq turishi yaxshi ekan. Boshqa qatar emi. Sırayverayım yerde katta taylarda. Katta tay baka? Bundan bu kaldı va? Kaç ötesi bunu? 85 ming so'mdan o'tgan tonlar. Bundan ekan. Bu o'zingizlar paroda atları? O'zingizlar paroda emilar. Baldari deydi tonlarni. Tonlar o'zing Qarabay parodagi katta tay ekan. 70 ming so'm kem bor o'tgan tonlar. O'spirim. Hozir yerda tay bozorga kelgan. Tay sattınız bak ha taydı. Kaça gitti? 54,5 mı? Sen sattın mı? Ha. Ya bak. Ya şahı yerden daha öspirimler sayın ha. Kaça tay bak ha? Kaça tutuyorsun bunu? 140 ming so'm. Parodasıçı? 200 paroda geldi onlar. 140 ming so'm o'tgan. Ko'ringizlar. Shunday katta taylarda qator tatib ketelim. Yerda daha öspirimler turadi ekon. Hozir surayli. Ekon bog'latavi. Lan kaç veredin? 40 bin berot жатасыз. 40 bin berot tonlarına. Katta taylar, öspirimler. Kaça bulasın? 65 bin. Parodası? Bişkek paroda ekan tonlar. 65 bin kem vardı o'tgan. Vallahi. Az nereden dağı? Qancha aqchasi? Ha? 100 kam. Bo'lish qancha? Kami qancha? Ham var da. Qancha ming? Suraversa ka bozor. Qancha qilishdi? Kemi girdi. Hozir girding. Ko'p girdi. Yashi ne? Chasa 2 yash bo'ldi. Danchak. 100 ming kam. Danchak deydi. 100 ming kam vardı az bugün? 100 ming kem vardı o'tgan tonlar. Danchak deydi. Жазға 2 yaş bo'lib deydi. Biroq bunday emesi, sini yaxshi ekan biroq. Mana shunday tonlar. Bozor shunday bo'ladi. Bozor yaxshi. Tartmoqit, qator tartibdan bor, o'spirimlarchi. Bit bor dedim. Mana tay sal sho'raga necha kerak ekan. Anday nasıl tay chiroyli? Qancha bo'ldi aka tay? 85 kem var. Yaşı qancha qoldi o'zi? Жазға bir şey ola ha, az qunan mı? Жазға qunan bo'labi. Жазға qunan bo'lib turganlar. Aqchasi qancha? 85 ming so'm kemi bor dedi tuanlar. Mana nomeringizni aytib qo'ysiz, qiziq qolganlar olsa? 999 56 36 96 da 16. Aqri 16. Shu nomerga байланышып tuanlar, shu o'spirimga. Жазға qunan bo'lib ketgan. Mana shunday tuanlar. Bugun biz o'zga mabozlardan atlardı, o'spirimlarni tatib ko'rsatgan harakat qildik. Bu fikrlar bo'lsa kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga qattalaliklar, pastdagi nuqtasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yingizlar. Bizdan kelgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.